Salam alaikum international fanu. Ani sokoma era sira. Hakila bien samedi de oube. Je pense bien samedi de ouais. Donc nga foli be nga fani bela jele. Et surtout Italie. Abi sabari abi si ka video laji fo video bi banyoromi. J'espérais o de kadini. Donc ibi video famia, ibi se ki ka commentaire bla. A partager le koni make jagoya mais na tambi bolo iba partager ni tambi bolo iba aimer donc ambe ñokon bolo quoi mais fan fidèle ou demandé parce que mon yen ka page mais depuis 2015 jusqu'à présent comme do be wulu bi ka mal comprendre hein ka ira wulu la ko ne man ka vidéo po damné 2017 ya depuis Libreville Gabon ne tumbe nga vidéo boke mais oya so signé de kafsa Facebook tuntengo pas juste un tembolo. Interke B Ferdinand, allez téléphone Samsung ça ka dima 60 000 francs CFA. Ka dimati. I ka dinye ibi mogo la yele. Oya sorombe barake restaurant sénégalais là. Aéroport Greffe. Tu vois? Donc mboro kono de kana. Alhamdulillah, anyu mansera Europe kaban. Donc ma pressé ka vidéo boké on sigira ka jate mine parce que dien ko be jate mine et puis dien ko ni bina do ala fika kanu de folo kana doni kunye ko nana kana centre la ouye sera do dimatro donc tara ta fon sambe wifi gratuit la ambe wal muso drage mbena dro mbem panka vidéo ke non neta to yi sinon ne be courage de vidéo bola bela jele ma fe be mo la yelo fe be mo conseil vidéo bola fe bika mo deme ina fo pana bagato no ka to filmer quoi ka deme nyine ka duma wallahi be courage di bela jele ma beni courage beni ka lutti de do mais ne ka lutti munye immigré ou ani jeune ka ta 18 fo 46 ans ne ka lutti bo de ga sinon ga lutti te politique ate wa ka non o tenga sirae te ira ka te wari ñinigali ka fe non do be se ka sengero di ma bi sina be kele donc abiti kuna dano e donc ne ma photo la alhamdulillah tu vois ndella ka video do ke Italie ni mise Sila ni mise Dukanzi ni mise Dambele video yi nya titre ke soldi per mangiare soldi per mangiare c'est-à-dire italien kana ina fo ni kongo bila ka ta delli ke quoi ki ka fugula ta ha iba ira italien na do donc ni sebe muni o be war bla ko na soldi per mangiare war di mande tu ni ke ina fo kongo be na quoi tu vois ouais mo mun ganga ok ina fo mun be si mila central la ou bien mun be si kinemala la ni nene ba inkono vraiment cette année ka ou deme vraiment ukanga kodoki quoi ah ukanga delli après kana to delli na quoi ita solution de ni kata woni do ni donc ibito ye quoi mais moyen diminuer au vidéo inke parce que do debe wuli centre là ni kalo sara doni be di ema e bi ka fula bo kamalen koro kokole etita foja kata tomati barake itay bouger ka taga yoroji ibi ga fula ni ga negeso ta ka taga sira dawla ou be supermarché dawla sisan ka ta wari ni ngaliki donc kata amunu be centre la kata antoko ci ngo atike international donc nya anye fo monsieur Sila nyana ka fo monsieur Duganji nyana ni monsieur Dambele nya anye fo nyana sa donc upana mansoso antara video in tourner ne bi ka immigré wunde deme sinon ne te ya fe ka moko to ko chien quoi dala delo la
mbe cogo mina mba fe be ka kete i ka courage ta i yɛrɛ ye i ka ko dɔ kɛ tu vois o ka fisa e kamalen kɔrɔ jeune dafalen san 25 san 22 san 27 san 29 e de bɛ wuli ka taa mɔgɔw ɲininka wariko la ka t'i bɛ tɔgɔ tiɲɛ mɔgɔ kelen bɛ se ka mɔgɔ 100 tɔgɔ tiɲɛ cogo di o tɛ se ka faamuya n tɛ sɔn donc o de kosɔn n fana ye o video kɛ quoi mais commentaire kɔnɔ n ye mɔgɔ 5 ou bien mɔgɔ 6 parce que video in développera mɔgɔw bi ka partager mɔgɔw bi ka a aimer k'a kɛ c'est-à-dire quoi a dan donc minnu bɛ ka faamuya olu bɛ ka vraiment courage di mais mɔgɔ 3 bɛ yen ou bien mɔgɔ 4 a hakili la an tɛ commentaire ye an b'a ye mɔgɔ 3 bɛ yen ou bien mɔgɔ 4 olu ye nani kɛ italien kan na quoi vergogne fanculo hein caso tout ça là c'est pas la peine quoi mais comme n'i kɛra n terikɛ dɔ ko ma don dɔ la ko bagaw n'i ye bagaw fara ɲɔgɔn kan i bɛ se ka u gɛn ni bɛrɛ kelen ye mais n'i kɛra jamatigi ye mɔgɔ bɛɛ n'a ka gɛn ni bɛrɛ de don mais pour que ka sigi k'aw la faamuya ne tɛ aw nani n tɛ na ne segin mɔgɔ ma n tɛ foyi kɛ mais pour que ka aw ka se k'a faamuya ne ye nin video in kɛ o de kosɔn u bɛ wuli u bɛ taa n tɔgɔ tiɲɛ italien bɛ wari di e ma e b'a fɔ ko kɔngɔ de b'i la a bɛ wari d'i ma e bɛ taa sobiye jouer n'o ye ou bien i bɛ taa dulo san sini e n'a bɛ bɛn sobiye sa yɔrɔ la ale bɛ k'a ka biye sa e bɛ ka sobiye sa donc sisan ale bɛ a bɛna fɔ ko ja kɔngɔ tun tɛ nin na donc kɔngɔ bɛ minnu na i bɛ ka olu mago sa ou bien e bɛ taa dulo san donc mɔgɔ bɛ se ka dulo min ka kɔngɔ k'i la o hali n'i y'a min bi kɔngɔ b'i la sini i tɛ se k'a min ka kɔngɔ to i la donc a b'a fɔ nin falen de don donc a b'i jɔrɔ wari de ɲini na ou bien bɛɛ t'a kɛ mais jamana min ka mɔgɔw b'a kɛ an b'u dɔn awɔ hali kelen b'a kɛ an ka West Africa mais an bɛ ɲɔgɔn dɔn quoi c'est à dire an bɛ ɲɔgɔn dɔn a ma se jamana tɔgɔ fɔ ma mais an bɛ ɲɔgɔn dɔn quoi tu vois donc o de don ne ye video in kɛ a ye dɔw calmer donc a digira dɔw la ko an ye solde permanent kɛ donc n'i ka baarada de don i b'a bila kɛ o de ka ɲi kana fɔ k'i bɛna i yɛrɛ baga ne ka commentaire la n'a digiri la sisan i bɛ se k'i cu étage kan k'i kan kari kɛ ne mago t'o la donc ne kɔni komi o y'a sɔrɔ n tɛ italien kan mɛn bon n tun tɛ français mɛn donc n kɔni ye n gɛlɛya k'a kɛ solde permanent ye mais cette fois-ci là a bɛ bɛn inchallah komi a ye nin de ye anw tɛ girigiri o an bɛ kow de filɛ ne tɛ video bɔla kura ye dɛ k'a fɔ ko n ye telefɔni sɔrɔ bi ou bien n ye pa wifi gratuit bɛ 2017 in na n pan ka dɔn video bɔla non ne t'a to ye dɛ ne mɛna n ka video bɔla petit a bɛ poser i bɛ video filɛ n'a filɛli tan t'i bolo jagoya tɛ i bɛ tɛmɛ video la quoi voilà fani fidèles bɛ yen minnu ye page yɛlɛmɛ depuis 2000 combien depuis 2015 depuis ma page dayɛlɛ depuis n tun bɛ Facebook kan wagati min n bɛ video la yɛlɛ n ka page Facebook kan fo ka na page dayɛlɛ donc o mɔgɔ kelenw bɛ halisa u bɛ message ci WhatsApp ni fɛn o ye ne fa quoi ne ko jama wi waya ne t'o fɛ ne bɛ mɔgɔ hali mɔgɔ fitinin minnu bɛ kɛ fidèles ye mɔgɔ ɲɛnamaw ye donc o ye ne wasa quoi alhamdulillah ala ni cɛ voilà dɔw bɛ Italie u ka baara de y'o ye yan sɔgɔmada mun bɛ bɛn ka taa jɔ fɛn daw la solde permanent donc a bɛ ka mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ an nana Europe yan bɛɛ n'i ka haminanko de don parce que dɔw nana fugaridenya ka taa kɛ wari ɲininkali ye mɔgɔw la dɔw fana nana tubabumusokɔrɔ tige in tubabumusokɔrɔba bɛ 100 € d'i ma i bɛ taa jɛnɛya kɛ n'a ye a tɛ komi n bɛ ka kuma mɔgɔw ka vie privée kan c'est à dire u bɛ ka mɔgɔ ɲɛnamaw de tɔgɔ tiɲɛ quoi parce que tubabu ma finman bɔ finman na olu kɔni b'a fɔ nero a bɛ finman mɛn donc olu mago t'a la ni mɔgɔ kelen y'a kɛ olu kɔni bolo bɛɛ de y'a kɛ tu vois bɛɛ n'i ka haminanko de don o de kosɔn ko n'i ye mɔgɔw feere sɔngɔ kelen na dimi bɛ dɔ ba faga n'i y'a jateminɛ sisan mɔgɔw man ka feere sɔngɔ kelen na koyi mais tubabu bɛɛ u b'an bɛɛ feere sɔngɔ kelen de la bananku ni sanu ani pomme de terre ni fɛn ninnu o bɛɛ bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ mais n'i y'u da kɛnɛ ma u tɛ sɔngɔ kelen na donc tubabuw kan k'an kɛ ten de kɛ an man kan kɛ sɔngɔ kelen na quoi mais olu b'an bɛɛ feere an bɛ bila minɛn kelen de kɔnɔ quoi i y'a ye donc
Amu ya a mal comprendre. Abisi ka video filé, aba comprendre ko ne soldi permanjare nke pour que munu ga barada de do. Bu jija bo dabla. Donc italien bi soro ka papier libéré ana donc ambi soro ka ngam amma ho nyana boko o de kanyiba. Na ya famu afle donc ni ma famu ibi chunga bo etaji sa ibi kan karo yi ko de. Atari donc wa fo le fan de la. Alors, parce que on va faire blender. Voilà, si on a encore bien blender, est-ce que on est blender? Na on va blender. Non, mais au moins il pas ni un mot jamati donc il c'est un mot mana ko non. Donc on est. Akan be wakati wala inshallah.